Good day, sir. This is our system, hospital billing system. So, pinakauna is admission staff. So, ang function niya mainly is mag-register og patient and mag-admit sa patient. So, ang atong ginabuhat karon is nag-register ta sa patient. Then, after ma-register, pwede na dayon siya i-admit, which is makita sa patient admissions. So, once i-admit na nato, mag-assign ta og attending doctor together with signing sa room. So, atong gipili Coco Martin and room is deluxe private. So, confirm. Then, success na lang na siya, sir. Next is sa doctor. So, ang main function niya, sir, is makaprescribe og medicine og maka-request og services. So, pinakauna na itong hibuhat is nag-prescribe og medicine. Duwa atong gi-prescribe diri nga medicine for Michael Jordan. And by the way, auto-calculated sa frequency and duration. So, magawas ra din dito ang quantity. So, no need to calculate. Next is sa ancillary services. Pag-request ta, same yapon nga function sa prescription. So, maka-add ta natay tulo ka klase: laboratory, radio, o surgery. So, nag-request ko diri tulo ka buok each department. Next is a pharmacist. So, ang main function niya, sir, is maka-dispense o maka-return sa medicines. So, ang pinakauna natong gibuhat is gikuha na to ang doctor's prescription and makita na to ang duha ka tambal nga gi-prescribe sa doctor. Pwede na to ma-select all, pwede po na to manumanuhon. And also, pwede maka-prescribe partially, pwede po tanan. Next is sa laboratory staff. Diri na to makita ang mga lab request nga gikan sa doktor. So, for example, CBC, diri na to makita. Then, once done, pwede na to i-mark as done. Mag-fill up ta. Then, pwede na to ibutang perform by. Ang perform by is mo na siya ang mag-perform, which is si Ricardo Dalisay, or ginatawag na to na siya as medtech or medical technologist. Then, pwede na to i-save result. Same functionalities for radiology staff. Ako lang i-fast forward, sir. Kaya same ragid kaayo sila, identical. And also for surgery department staff. So, katong tulo ka staff is identical lang ilang function. Next is sa billing staff. So, ang pinaka main function niya is makita ang billing information or partial bill and ang payment if ever must mag-settle na for payment ang pasyente for ready for discharge. Okay, so balik na ta kang Dr. Coco Martin. So let's say since completed naman ang mga services and dispense na, pwede na nato siya i-ready for discharge. Ready for discharge na siya, which is 5,000 natong professional fee, Coco Martin. Then save na to siya. Okay, so ang patient is now ready for discharge. So what if lugar ready for discharge na si Michael Jordan pero naa siya sobrang tambal. Okay, so let's say si azithromycin 21 man ang gi-dispense, pero let's say na sobra 5. So ibalik na to sa pharmacist ang 5. Then ang reason for return is let's say sobra. So return na to. So, pwede siya ma-return and instead nga 21, 16 na lang ang dispense quantity. Kita diri na to. Okay, so balik ta sa billing staff. As we can see na may nusan yun ang azithromycin, which is from 21, 16 na lang siya. That's why 16,000 na po ang total. And also, since ready for discharge na, so pwede na maka-settle for payment si Michael Jordan. So, ang iyang total tanan is 66,105. So, naatay gi-apply nga PhilHealth. Let's say 40% ang i-contribute niya sa PhilHealth. So, instead of 66K, nahimo na lang og 39,663 pesos. So, pwede na nato na settle for payment. Then, cash. So, magatagdag 40,000. Then, automatic na po magawas ang change na 337 pesos. So, once confirmed, officially, payment successful na dayon siya, sir. So, maula na among main function, sir, sa among system na hospital billing system. I hope you like and appreciate our system, sir. So, thank you so much and God bless.